Bonjour et soyez les bienvenus. هذه la correction تاع السنة الخامسة ابتدائي لسنة 2021. Le texte, le loup. Le loup appartient à la famille des canidés comme le chien. يعني الذئب ينتمي إلى عائلة الكلاب مثل الكلب. Sa taille varie entre 1 mètre et 1 mètre 40 centimètres. قامته تتراوح بين 1 متر و1 متر و40 سنتيمتر. Son pelage est gris, parfois beige ou brun. يعني الفروة تاعو لونها رمادي أو وأحيانا يكون بني فاتح أو أسمر. Le loup est un animal nocturne qui vit en meute. يعني الذئب هو حيوان ليلي يعني يصطاد في الليل qui vit en meute يعيش في مجموعات. نشوفوا شرح الكلمات الصعبة. عندنا كلمتين صعاب في النص. Nocturne يعني ليلي pendant la nuit. Il chasse pendant la nuit يعني يصطاد في الليل. Meute يعني groupe ou bien une bande يعني مجموعة يعيش في مجموعة. Question de compréhension. Première question, recopie la bonne réponse. انقل الجواب الصحيح. Ce texte présente هذا النص يقدم un lieu, un animal, une personne. La bonne réponse, ce texte présente un animal. هذه عليها un point. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le loup est de la famille que le cheval. الذئب هو من عائلة الحصان. C'est faux. هذه عليها un demi-point, نصف نقطة. Le loup est de la même famille que le chien. Ça, c'est vrai. هذه عليها un demi-point. كيف كيف. Troisième question, souligne les adjectifs cardinaux dans la phrase suivante. يعني سطر الصفات العددية في هذه الجملة. Sa taille varie entre 1 mètre et 1 mètre 40 centimètres. عندنا هنا صفتين. الصفة الأولى هي 1 هذه عليها نصف نقطة وعندنا 1 متر 40 هذه مع بعض عليها نصف نقطة. Quatrième question, relève du texte. استخرج من النص. Un adjectif de couleur يعني صفة للألوان. احنا في النص عندنا 3 اللي هما gris وعندنا بيج وعندنا بران يعني وحدة فقط تكفي. وحدة عليها نصف نقطة. un déterminant possessif أداة الملكية. في النص عندنا 2 يستخرج واحدة فقط عليها نصف نقطة. عندنا ça وعندنا son. Cinquième, écris le verbe souligner correctement. اكتب الفعل المسطر بطريقة صحيحة. هنا يقصد التصريف. عندنا le loup est un animal nocturne. عندنا الكلمة المسطرة هي est. هذا c'est le verbe être conjugué au présent à la 3e personne du singulier. عطانا les loups. Les loups هي جمع تاع le loup. Donc رايح نصرف à la 3e personne du pluriel. Et le verbe être à la 3e personne du singulier au pluriel devient sont. Les loups sont des animaux nocturnes. Il y a un point. 6e question. Mets la phrase au féminin. Normalement, mets ce qui manque au féminin. Son pelage est gris. Alors, عندنا فراغ, fourrure et فراغ. هنايا son في المؤنث ترجع ça وغري ترجع غريز يعني نعاود نكتبها ونضيف حرف الاو لا مارك دو فيمينا. هذه لو ديتيرمينون بوسيسيف عليه نص نقطة ولاجيكتيف اتريبو عليها نص نقطة.
شوفوا la production écrite. La production écrite. Bon, نقرأ السؤال نشرح السؤال. Ton école organise une exposition du meilleur poster sur le thème des animaux. Écris un paragraphe de 3 à 5 phrases dans lequel tu présentes l'animal de ton choix pour participer à cette exposition. يعني المدرسة تاعك نظمت معرض لأحسن بوستر حول موضوع الحيوانات. اكتب فقرة من 3 إلى 5 جمل تقدم فيها حيوان من اختيارك. هنا في لابواط اوتي عندكم مجموعة من الحيوانات رايحين تختاروا حيوان من بينها. aide-toi de la boîte à outils. ساعد نفسك بعلبة الأدوات. Conjugue les verbes à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. الأفعال تصرف في الضمير الثالث اللي هو il ولا elle حسب الحيوان au présent de l'indicatif يعني في الحاضر. Mais la ponctuation qui convient. ضع علامة الترقيم المناسبة. Alors نشوفوا الجدول واش عطاونا فيه. La boîte à outils كانت فيها بعض الأخطاء mais معليش. Tout le monde peut se tromper. Bon, عندنا هنايا 3 colonnes. La première colonne فيها les noms. أنا هنايا قسمتهم على مجموعتين. Les noms des animaux وحطيت لكم l'habitat. Alors الحيوانات هي المقترحة chien, chat, cheval, tortue, lion. يعني الكلب، القط، الحصان، السلحفاة والأسد. عندنا هنا لابيتا المسكن مساكن تاع الحيوانات. عندنا لانيش اللي هو بيت الكلب، ميزون البيت، جاردان الحديقة، لا فوري الغابة، لا كابان اللي هي الكوخ. عندنا لي فيرب ما راهمش مصرفين هنايا. عندنا être le verbe être, avoir, se nourrir, vivre. bien sûr حنا قلنا هنايا قال لك conjugue les verbes رايح تصرف الافعال على troisième personne حسب الانيمال اللي خيرت. بون هنايا عندنا لاجيكتيف الصفة. الصفات هما عندنا sauvage متوحش وعندنا domestique يعني أليف. أنا عطيت لكم في الحقيقة حطيت لكم قبل الفحص حطيت لكم مجموعة من التعابير فيما يخص هذه الحيوانات. راح نعاود لكم نموذجين أعطيكم واحد متوحش وواحد أليف سوفاج دوميستيك ونكتبوا المواضيع الأخرى بنفس الطريقة. مادام عندنا هنا 4 أفعال ويطلب 4 جمل إذن يعني ضروري أننا نستخدم هذو الأفعال باش نتحصلوا على 4 جمل. إذا كانت إضافات أخرى وكان التلميذ متمكن من كتابة موضوع المهم الموضوع يكون عن الحيوان المختار. Alors عندنا l'exemple الأول à titre d'exemple عطيت لكم le chien الكلب. Le chien est un animal domestique. عطيت لكم le verbe être مطلوب في القائمة عندنا être صرفناه au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le chien est un animal domestique. Il a un pelage gris, beige ou brun. Alors هنايا عندنا le verbe avoir اللي راهو موجود في القائمة استعملناه au présent à la troisième personne du singulier. عوضنا le chien عوضناها بلو pronom personnel il. il se nourrit de viande يتغذى على اللحوم. se nourrit هي تصريف تاع الفعل se nourrir صرفناها au présent مع la troisième personne du singulier. Il vit dans une niche. Vit هذه c'est le verbe vivre conjugué au présent à la troisième personne du singulier. في الآخر حطينا la conclusion قلنا le chien est l'animal fidèle de l'homme. بهذه الطريقة حطينا لي ماجيسكول حطينا لا بونكتواسيون كتبنا 5 جمل كما طلب. إذن الموضوع استوفى الشروط اللازمة.
نشوفوا المثال الثاني اللي هو لو ليون الأسد. لو ليون est un animal sauvage. يعني كما راكم تشوفوا خدمنا بنفس الطريقة. La présentation de l'animal نبداو بلو verbe être à la troisième personne du singulier. نروحوا le verbe avoir ومن بعد نروحوا le verbe se nourrir ومن بعد le verbe vivre ولا conclusion هذيك جملة من اختيارك. Le lion est un animal sauvage. Il a une belle crinière. Il se nourrit de viande. Il vit dans la savane. Le lion est le roi de la forêt. Merci de m'avoir écouté. تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق.